amasan muntina hobung mitheng ho avelin pakai minin ikilim kinun pathin thu mun khat na simuitin lukbung som le gu chang som le ku apat som ne le thum gei in siming kating adang chu akho dung zuin athua kan sei tho tho ding hintin tun mi hauta khat a umin ama chun pun sandup le tupat pun nem akisilin lopi ta in ni sein nom sataina umjin chule atipum pia tina veya chule chuche mi haupa do khanga kuna hlaza anmal chu nea oiwa noma amin lazarus atiu khat akot bula alup saun chule ui chahon atina ho chu ahong le ji binahi chuina hi ti nahi khud do pa chu athitan ahile wantil hon ahong pomangun abraham anga akoi tawe chuin mi ho pa jong chu athitan ahile abui tawe chuin thikhol khula ama gen thei theya akibol athu lelin akhoda le gamla ta abraham le anga to lazarus amutan ai pathine thu thing bon chawa dingin phathei ebu pitaw hen punia thu pi di wehile thitei te ding hile ki gur zo ngai lo ham tia hen thidinga ki gur zo ti kala hin khwa ngai tu ding kho zo lo hi Hebrews bum ko chang somnele sagi hui benaile mizo sedinga khatbe thi te ni je good sa English well it is appointed akitine appointed akitine his appointment to mihem appointment ai pun pathin appointment ai le se chunga wangi appointment zat jadi don selo thei jong umin cancel thei jong umin postpone bol thei jong umi ai ba che pathinin nang to ki ka appointment abol sa chu khatbe na thi ding ai ti ai he jun che dinga hi tu ni ki ngai tu diu chu thi te ding kai le ka ki gur zo hina he che lei chung na khol jin na hi khatbe hung ki chai ding hi thar masalai ka topic khadai le thil khat a dingin ki go zo san umin na khol jin na ki chai ding hi tiain dunia hi hechel lei chung na khol jin ai khatwe hung ki chai te ding hin teng le hoilai na zon dem tiai mi hau pa le lazarus chu achai na langin kan se dein amani jong chu hechel lei se chu a khol jin na ki chai a khol jin na a ki chai chu hoi tain athu sim chu ngai to le chin ipi poimo penam tile nain khoi iti nok na sam ti ai pun nain khoi iti na gen thiam ti ai pun na thi phan na chin ne he nam ti zo ai ti chi mu we he zon hluna ding ni bo aumin he che dinga chu na he chi nom le hita ken kana sei chu he che thi na khel man na hlun na ding chu tua na zo lai lampi hi to ve khom le chin na het mai de ga chi na thi te na na ning chu tu an na zo lai lampi he cha chun na hlun na de ki he alampi di lo zo na hlun na ding tu hlung te ti ngai loi mi khat chun azot na lam azot na khopi cha hlun na ding chun a chi na lampi azo lai lampi cha di ngai tu lai gamu hi ke o pathin tu sei ho evangelist ho gospel thu pha sei pho hon tu lai ka lung don chu mi pi akivet ting le lung don ta khru me kem crusade bole apeng tha sa kai kiti atam zo ki hai ai ba izor jing lai lampi ivet til i hun na diu chu lung don me hoi lai ka hun diam ti chu tu an na zo lai lampi chu ki kholin ka ti chu hoi lai na hun ding ham na hun ding chu abai pen chu na zo lai lampi chu
ipaka yesun keilampi le thuta le hin na chu kai atin hi che ama chu min anei te le chu azo na lampi jo di te te alampi kai te le hi che alampi ka hi ti pa zui ho chu alampi di te te chu mun ba ga keima wa noi wa ka ya kiti ki chu koi man keima e zu ya le muthima leng lo de ti e ho muthim no ya lungmu se le ki uma thi pha ne wa na chi di ti wang chu ki nem thon ki ging cha khil ti bai le in te ka ti je chun tunin na hlun na ding lampi na he chin no male tu to na zo lai lampi ki kholin pathin cha te chu I thu simung ki pat na chu cross a hin pin tha naung ki pan I win a ping tha ge ki umin tin a ping tha wa zep ki umin tin chapal lai ping tha zo mi ge thim ta ping tha zo me ai wangin a ge awai ma chu thu chu mai ta ai wanga na pin tha ni kho pat na ki helina koi zo le krista le a ki sim tha ya ti chula thil sim tha a new creation ti chona new creation ki ti ti le chu tha te te ni chu ve ve na be be hi ti pa khu to nai mo se se khu to ai se pha ri loi a be be building pathin cha te chu thil sim tha new creation a ki sim tha hi ti ai hi ja chu polin kho ta korin thot ni bung som le thum chang nga na se khula ta sana chu na hinam ki kholun chu na nang ho ki kholun nang ho na no examine ki bolun na ki khol chenun ta sana chu na ta ta hinam ati khu ti ding mong ai te le hebrai bung li chang khan isim ki na hebrai le khator sun pa hu ipiam na la wa a ring lo khat ana ge nu na te ati na a ring lo khat ding cha ki chat pi khu hije chun pakai Jesu Christa mi ta min hinna nei tai ti he na pai pen chu 1 John bungthum changi changku ana simleu chen he cha chun hoi ta ki mui koi jong le Christa ne ho chu John se na koi ma den taloi a John se thai talo Halloween a John se nom talo turi ke ping tha kai tan ke John se thei talo kai kain ti le wang chu thu hil na di loe John se thei talo ki ti le se chu mi pui nang long na John se thei na lai ke yong ka John se thei na lai ai wa pathin cha khat ki ti chu cheo John se nom talo John se na ki ti chu a hin kho chun a dei ta lo ti nai cham kim na a nai pui jong le mi John se ngai dam chang khat ki ti chun John sin na lampi ki le ki chu anom ta pu nei tele pakai le se na lai athu sei khari kel tu lai ngai tu kit kin ngai ka saum chu ta san cha ta ki ti chu anato khoi te te ding ai na to phat ja koi ma cha hu hinga chu lo ai wanga chu hu ing na ho chu na to phai na zui te te ti nei chu Matthew bung sagi chang som ni le khat som ni le thum ka hu sim leu chen na nang ho John sete nei da la tan ken kan khe khapui na I do not know you kai man nang ho ka he pui di ko kai ma nang ho ka he pui nang ho John sete na thil se bol ho ti chu he chu pathin cha khan hi le hi lo he na bai pen chu e pi na bol bolam ti thil pha bola hu hing na chang chu hi pove ai ba hu ina chang de o chun thil pha bol nei ai tu lai ngai tu ri ngai ka sa ma chu thidinga ki ko zo hon gal a zo da no na thidinga ki ko zo hon gal a zo da no thi na ki cha na gal zo a zo we ka ti chu polin o thi na hoya na zo na chu na gal zo na chu hoya umam ti chu khanwe ka sei sai ni vel sei nge kan sara dam lo khat mi khat kom ana sei hoi ka sama ma jeng che pa lungmon anei dan chu gal zon anei dan ita sei chu tua ka thok cancer hi pathini kum khat thuin kum ni thui na ti na thui nge aje chu thil khat ka her chin ume he che cancer in ka thi nung
atong khapui na ka thi zo nung tong khatalu di ngai ka thi phar pare chen na chu thu ta lo ri kai chu ka he chen tu nia ni sia tai all ka ti chu nata ka thoi jong le aban ban cha gal zo na kani aje chu tunia ka thu cancer he che hin khobo ato khai ton sor gam ka lun ting le he che na nai ta lo di atina min Krista hin na nei ting le thi na ding mu na jong lung mo ngai te chu cha chu ne ki mu nei he che tunin ei ma iki kholo he de yu nei ain tunin point ni khat kan belap nong chu tu lai mi hem ten hi chen nan na ho hakya ki chanu ba ai wa jisu panglawa thiding ki chan om dan igel do lo hi satan in ehem lungmong na lom lomena reverend doctor do zapawin god muna dingin satan in hem lungmong at yo himai lo ha khaben je whatsapp group ma thu ki sei khat hoi ka saten in hitayang ki sei chu Pharaoh lim to an ta khomai Pharaoh in god na ho cha kichan ai wanga pathina ki chapui ati chuna god na ho te god da som zenom chula athu lel phale mosi ko ma ga che nei tau pi ulang hida chun nami ten la do tangi ati zia ai wanga chu agama hisi hole agama thilso zo se chu ang ki chai phale alung ta ki ji chuna he chu ni che hu ki so che pia Pharaoh in agod na ho cha kichan agod pa pathir ki chapoi di chu che chu Pharaoh problem chu nang problem hi khat to ham nan na ho ki chama ma jing thidi ki chama ma jing ai wanga thina chunga thu nei pa le hin na chunga thu nei pa ki chalo wa hin khona man le mingol i mai lo ha setanin alep lumu a thina ning nasan a thiding ki cha ai wanga chu thina chunga thu nei pa ki chalo i bol khilu lin ta ai hin kho ki ti ni khat ta ka gel chu to la e mi hau ta dan dan he mi hau ta dan a thiding kun teng le lak khat na ni khat a cho ding le se chunga thi ta lo ni mi tama tame lak khat chu ni khana mo de i ma chai lo chu ane yu apung dan khuna ni khat na ane yu ki bela bi tam Valentine ni khana lak khat apia dambe dile thita lo ding billionaire izadu malaysia chunga Jeff Bezos ki teo thita lo di Bill Gates teo thita lo di Ogama Mukesh Ambani o thita lo di Birlas Tata o thita lo di ni khana pung lak khati cha ma de neu wal zuna neu wale ai wangin Alexander the Great to view kum som thumla ni bo som thumla thum ling man chet lo e kum som thumla ni ya Alexander the Great thia e apa wang chu apa Filipino wang chu lekam neu chakhna lungmong sela kati chu lunglai selo men Alexander the che chu ipune ambitious man na gami labe a sanada ka chop khoma lei chu min thani no mai ja chun gale an bolintin a se pai training bol dan khu tu lai jong chu hiche a bol da no chu ke hile zil kham set de mi ha tam pe selowa gal sa de an sim tup khu vanule se la de hong ki gu ye aki gut bang ma chu chi wa Europe on pat Asia hong gal kai wa ta ju gam tam pen lawa India hong hlung la ai wa India te leng khat leng lo pi ta jong hello gam neu cha khana leng cha pa cha hak santa anamai tu je le puru ki ti pan anamai tu le cha chu azo theina lai ma dio ai wa zo nom ta lo ki le ki no ye che piam a se pai te ki ti ina da na so
val tan ti tu lai banga communication I macha lai lo au pora par ain ko te thu sim za khatal wei jo chun kile kinom val do kile kilong ti pan Alexander jo se pai te thu zo talu ati bi ne akile ki dole Babylon alnuin Babylona pacha kho cha kama gamlan nalai aiwa Babylona alnuin tamlo na sangta nei tan Dr. Azenun pataloading damta loading ti ang kita nei cha chun Alexander ipe se kain kho nei bela pe theiwai le kanu ta kimute kanome he che chanchu kain kho bela theno mule na dei de thu mun ping ati le koi machan don bul pu ne che yo chen tinan sei kine diu chu ka sei chu akiche lowai le hitin sei nge kanu da kimutu thei dinga kain kho bela theno mule kalengam akke khat ka pe di nei weti ai wan koi machan alo je chum puin alawa athim alam kai jep kharin tin chepa chun ipse ye nain kho hi ka belap thei hile nang koma ki pa man I macha thum pu binge nain kho ka belap zat jana chu ke wa de ki pa man sang ta hi dingai ima boli chung ka heta pu ti chun Alexander athi di ki heta chuna hecha thu sima ki zompi tam ta min aina ka senom ta chelai chu hin Alexander lengam ke khat offerable wanga ni khat jong ki belap lo he chun it is appointed ti le chu he je appointment chu pathin na ki ka a he chu che jo chu le khat wei thi da ti zo hi aban chuna aban da jeng le chu thi di kholo di chu I thi par ki chai ni chu na me mi I thi par ki chai ni laga talo hi wang le chu ne witin do no witin nom tanu mute zinga thi di weti hung di chu ai wanga zinga thi di tu ne di lo min na thi zo nu na chin ngai tu I ja chu tu ni ai leisit no sana idal hangaya idei tam ta idal hangaya inop tam ta idal hangaya pakai izu hi bogila Ajit ide ipiam itile par khalle keima eche in khoya ke chai le ka ton sam ka zoti tele ka pakai ka kimodi ti kine ba ki chi I Bible chon che Hebrew bung ko chan som ni sagi general statement ka ti main heche wai oma asai ahang pia sayen ai wanga tu ni eo adama na lai oi imai to di wai hom na ni umai ping thau na mai to di wai hom na khat a umin che chi piam tile heche chu socha lo di thua vai hom na ta puntin aso changen cha a dinga vai hom na tin che chu ipiam itile the judgment seat of Christa vai hom na laltong na che chu mun che chu ipi vai hom na itile ki pa man hoppi na hidingai ki pa man hoppi na ta sancha te ikinem nau chu che chu I chunga chon si ya wai ki hom pen choi le ei ho thi ngai ta lo cross e pakai e na thu pe ta ja chu hi che cross a wai ho ma chu pakai Jesus Christ chu nang dinga thi mo chan sa umain nang ja ma thien hi ya chu nang man na hin chi ya ei ho chu wai ho ma ki chan ta ding di chu hi ta pu wi ne ara ping tha lo khat na hi le hin sei nge ping thalo ho adin te ni wai hom na chu hoilai itele thupon le khabu I mu ne thupon le khabu bung som ni na ana sim to ngo cha khun wai hom na he che choi le chu English chu velation the great white throne judgment in ei pawa chu lal to na bang lopi anga wai hom na lal to na bang ting le lopi the great white throne great chun alal to na chama chuma thupi puna chunga to pa cha lopi be si ya chu he chu great judgment ai teng le lal to na bang ati ki cha bang ki ti pam tele abanga ki ti pau pole chu I macha anga chu aki sel the di talo he cha lal to na bang ma jeng he cha anga chu I macha ki sel the di talo
ya zo tu ni chol sen na im zo u se chen nia chon phun do hitan ti pieng tha sa ho choi le paka ikisan i chol sit in ki phun do ai ta in tele tu ni daily Christian life zo ni sia i chol sit ki phun to zong chung nga ya hi first zone bung khat chang sai chang ko even oil na he che ni tin i chon se no jong chu pakai ko mangai dami ki thum ngai ai wangin tunia peng thalong ki che pam tele chon si dal hanom lo a chon si ki im a chon si i tun he tio ai wanga chu lal to na banglo pi anga nong din tele chu im thei sel thei talo de ye chon ting ni chen ni kho ting chu le pathin na ki chalo na zo se nalak ki le sa na hin kho teng le na lep chi na zo le nal hin kho tol tha na hin kho zol sai na hin kho ne gu cha gu na hin kho pap se na hin kho dunia na hin kho pen kharweni ting le pakaya nga phon do ngai dei tai teng le chaban even ale damun agentin damun kiti hi chu phatta topic khana sei khamen to ne sei ji umponten ana chaina sei tange tulaya coronavirus adamlo ho thidan hoi ta study bole jen lungsit dan hichen na chu zen te ding na ngai ai le hospital nalunia pat 9 ko 10 in mutalo ding ang dam do hobo in ko te do kimuki non tin adam do jo video in amu muta kholana kharvenia mi nas sadana ki thupi ambulance ministry kharana nei pa hung dam do ki pa dan cho betimu ki pa na lom lome ai wanga tam ta jo thi jo hetan to jong chu mi allak izara thita hina tunin ngai tu hechen na thio athi ho hi zendiga akipolu na pat ain ko te kharchan mutaloi mini mi thumbo wina zenwa nisya amu cha thima sangsia amu di mini mi thumbo a zen hobo amu di nga hen hitaka sei chu you will suffer alone and you will die alone. You will die a lonely death. Ai wa tunin mi hau pa lal zar tunin achan kan manum chipya. Mi hau pa adam lai nom tai no me ai wa athia pat hi. Lung se rom dan na. Athi ni ko na pat achi ne heta beta achi zo nunga au na chu ngai to lew chin khole lazar ti chu adam sungai ama ngai lu di jong anei long mai the azen di jong anei long mai the chu ai wang achi di ko na pare wan ti ron ananga u chu it was never a lonely death na lazarus ki ti chu leisi chu achi di ko na azen yo au di ginchar umine te khuddo khatina beya khuddo khatia akhial chu in ko aneyam koina janam ki helo chu mi hau pa wa je katte ain ko mi te atwa cha jong di min te atwa cha ki ti mai mai azinei thu yong ki sei khapun asu pi te bo ki sei ji jong nei nom lawa hin khonom tam man ko hi le kilometer pai na to lai celebrity tam da hin ko che choi ji jong nei nom lo nom ta le sina hin jeng de ti chu che pai I to bang enem ka he poi ai pi chu jong le a chi di ko ne go le pa jong tamin tin ama zen di tamin tin ai wang a chi ta di phare koi I za lo le pa chum ta lo a thi di ngai to ta a thi ding hi a thi ding kon pa the nei lo thi di ko na thu sei ho to ni sei man pong ka ting le khabu kana surai wanu ya umnalai wanu mi wang hitalo ti le khabu chun mimin thang ta pathin ha do wa ana do ho a thi di ko na thu se ho veti mu wo how lonely it was
athi di kono a lonely dan na ngai tu ta Lazarus athi thi di ngai apui di ho ki mu ta be to mai athi di na lagau chu van di ron pui ta we he was no longer lonely tele alhun na ding mun cho mi thing che ma son anang adi u cho mi thing che ma son anang adi u tu ni ngai to che coronavirus khel khel na thilo mai thei cho awa chin na nai min iatila ki char chu mam tile thi na dang to ki bang lo la chi kan sariti jong hi hoi tai ki zen theu chu thi di kun chana ki zen the chu alai cha kun chana akhur ki tu thei na lai chu na coronavirus ale chu umloi nan na dang ki ti chu angai lu zo se na koma to mun tin boy lo chu na boy lo ka ti se chu lonely na hilopi pasar hung tau ti upaw hung tau tin tele na loy na gol na komang to mun tin na he de chu na chang na hilo ti chu coronavirus chu mi achanga thi changa thi ke hilo ki buina jong na jaw thei ka ti chu na ngai lu ho jaw thei lo di to chunga Dr. John Sailo thi na chu imu chu la chenia JCB in aki vuina dik an khod kho kam mule o tu chung YMA cho zat chum ta ne katti chu kalung thima na tu chung Silong YMA cho zat chum ta ne YMA angai lu di dan nan o phatta normal ta Dr. John Sailo vuidi tele ama ki vuina ding han alai lai we YMA gol hang izar ki chu diu ha han swa lu di ki chu diu cho na ahoy thei pe na bol chu I was JCB along ki wini akhot lung se do me and it was still honorable as it pia achanga hoi ta ki wi chu na America do vetimu koi chu koyam ti ki chum talo tai na han asawa laiwa ta chu akongi tai abana ban tai ko hu khana tam ta atino a wi hu ngai to ta in ko te umlo keu chu hello aki wi da mom line na ume aki wi seng lo chele ta electric crematorium ma jo ta electric ki go wam ki wo go wam ma ta chu umta avut khat chu in ko ta re achoma pe the yong ki ta lo chu America dung khu gamjong kiling talo ti chu cemetery yong kiling talo ja crematorium thengzo mi yong atam tan tu lai chu ai wa chu mi one by one ki bole ja chu avut wam avut itiram aki halna wam khu che khu in ko te na deula pe do theu chu ala tu lai khu cha koya ti ki hetalo ina tunin che chei achai na kai sei nom chu mi hau pan alay sirin khwa ta bai nom sa jong le athia ki chai dai athia par chol haga umna muna chon aska damlaya nom ka sa to ti chu i ma cha phachum ta loi Lazarus le ai khopom pe gen thina aman zawai ai waga van mi thi hola ang pan phana zo Lazarus le pe gelta le se chu again thina zau se sumil ta de oh hi banga chu kana gen thei jong le achum na lom me ti ta ri chuna ton sor ka mom na ngai to te le se chunga hin gen thei ta hin ho gen thei ta athu na lo se chu chom chai mutan tin e ma cha che chun su boi ta lo de hi chun na hagaw achi ne adi ai le se na gen thei chu kho samong mong ta lo de ne oh le se chu ka khol ji na gam bo wain oh chom cha chu gen thei kana thu na e waga to a kaum na ka ngai to te le se na ka gen thei chu a chome het kham jong ai pui na ti ding ai ai wangin na in khu pathin gel dog lo ba nom ta na uma zune mut chon na zuar phunga ai lo le zon thang hoin ana le se na nop san nu mei chunga nop sana pasal le nu mei ki ka nop sana nai khu tam da na mani jong le che chu nalhagau damuna na umtile chechu na kana di chuna oh kangol na lom me setani hitabang lom e na zole chu kangol na lom me nanti di chuna hije chun tunin kharbai thi tai ding ibin
khát về thì tay đi thì đi ngã ki god zo he che kalwala poimo chu umloi ti tu ni ngai tu hitin khát về thì tay đi kahin ka ki god zo hinam en o mi thing te tam se la ki mu tu to ka se pathin rum na mun chu e um di men lang ki mu ki talwa anamuli mu mula chung lam ki mu diu ki nem pu hin ne che tu bi anangai chung pathin pathin hin che ta en nei se a chi na le thep na au san na le lo pi na ho amang thai ding le go thil ho gel na paka